ପିସି ଭଲ ଆମୁଇ ବଡ ହଁ ଓ ହତା ମାନେ ଗୋଟେ ଠିଆ ତ ମରିଯିବ ଜୀବନ ଯିବ ସେଥିରେ ହତା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଯିବ ସେ ଗେଟ୍ ବାଗା ହଉ ମାନେ ଠାକୁର ହେଇକି ଦୌଡ଼ି ଯିବ ଗେଟ୍ ବାଗା କିଏ ଭାଇ ତୋର हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मण ब्लॉग्स। तो आज सोमवार चंपा बाहर लोकनाथ जीव घर पूजा सारी भात कर देछि। तो बाप काटुचंती डालमा पई परिबा काटी सारे कदली मूला आलू ये कखरू सारू अलग कटा होछि। आ बाबा कम पकिछ सारू सिम बाइगण पड़िबो सिम एटी थुआइछि बाइगण एटी रहिला हाँ लंका थुआइछि कड़े करेंगे ये नड़िया कोराही थुआई डाली थुआई ये बरकोली पड़ी लुण पानी मुझे खाई सारे दुईटा पकई एमती ये सढ़े पड़ी कोरा होगी जला हम बाबा आज कौन हम बाबा कौन हम आज रोषे शाग दुआर मोर आज्ञा सकाल सकाल खड़ा शाग बिक्री होता रखी दिखाई रखिकी बछा होगी धुआ धुई की अलरेडी जाली थुआई शागटा बाड़िया हम यही रोसे आउ जन से बसिक सकाल सकाल फिल्म देखिले अजांग भाया अजांग टीवी फिल्म देखा भारी पसंद ना बा सकाल आसिक फिल्म देखिए हिंदी सिनेमा देखिए ओडिया देखिए आर्मी लोक ना हिंदी सिनेमा मिलिटारी लोक ना कि हिंदी सिनेमा देखिए और कौन पड़ेगा एत जल्दी आडमिट कार्ड आनी होइथिले एत जल्दी सांगे सांगे ना कहीदेली डिपार्टमेंट कहीदेली सांगे सांगे देदेलनि हेलु ओहो अच्छा अच्छा हां पापा किछि नाही मो फोन में काई नबो मु तो बैलेंस पकेनी कौन खाइला कौन किछि काईनी तोरो डाकी गेछि आगे जो हो जा मते जे हो कोलथला बाडी दो आ भलो करछ आ उडे से हत्ता कथा कहबी नी कौन कैमरा ऑफ करले कहबी हो को आ गोटे गाधेई पादेई पूरा टिप टॉप हेई की बाहर से माई सहित लोकनाथ जीव बोले थई थई होउछि सी जेती प्रकार होउछि सेती प्रकार होउछि बिलेई छुईले छुआ हेई जीवो कया माइना बा मोर एकादशी ना एका राशि सेई पई सी छु 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 होउछि तू भी छु 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 हो रे की प्रकृति छड़िया राशि प्रकृति चढ़िया राशि कहला गोटिए बोली बिलेई छुई पर्दा उठे खावड़ा भी बुझियो मो खावड़ा ते जाइबो मम्मी अखाड़ा अखाड़ा आउ परदा पर्दा हां पर्दा टेकी दियो देख एमिति देख मारा आइयो जीवन रे बेलियो पोकमाची अछि हां ए मानक जीवन रे पोकमाची अछि एमिति किछि नाही आमे खोला मेला सना तू कोन कहू तो जीवनटा तो बहुत ए भलो जो बेले छो 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 हां ए सुने ए बाजी जीवो हां ए लागी जीवो खटो लागी जीवो हां ये गुडे बिलेई रे राती सुआई दोनी लो हां जानछ माने एटा कथारे अछि आ तमे केम देउछ की हां ए सुने जे ये बिलेई जे रात्री जमा सुआई ही दोनी काई ना खाली पाक कहलम ने बाजी जीवो ना मो से न हबनी आउ ना गोटे बल न आसीबो ना से लुण हबनी ना तुम हाथ बजे सब तमे केम सब ताको संभाळ जय बाबा मोरी भाबुछ संभाळुछ हां केते थर जे कहथौ मु कहि पली माई सन गोली के जीवना खाइया ए हे बापा पाप किदु ना ये बेसी तू तो आबो ताको से लोक से करियो आ कोली नाही सब तो खाई देकी भाई बोन साथ देछ मुहंदा ए बरो कोली खाइले बोली बाबा से कोन नानी को कहियो से जदी ता प्रणी हां से ए ना नहीं बापा एमती करियोनी तू वीडियो पकोन माई भांजी चले लोकनाथ ये तो किए सांग नथले आको तो किए जाउना हम घर सब नास्तिक आ ये आको धरिची आ ई तो ठाकुर ता बोपा तो ठाकुर भक्त नहीं अखा छुई बिन देखो डेंगी गले देखले तो चले लोकनाथ चले माई भांजी अरे तू चप्पल भी जाउनु झियो चले आम पई दीटा दियो हम बापा झियो पे हम खाइबो भोक लागिस दहीबरा खाइबा सांग माने तो आसीगला सकाल सकाल आम 10 टंकिया दहीबरा ये काम चले देवा कथा तापर गोटे दुटा भात खिया हम तो बर्तमान भोक लगुला डेरी नक खाईदबा आम तो मंदिर आम तो नास्तिक गरा से भक्ति आनी दुटा गले मंदिर लोकनाथ मिछ मिछ कही
ପଇସା ରଖିକି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଖାଇ ଦଉଛି ସକାଳୁ 4 ଥର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲାଣି ବାପା ମା କହନା କହନା କହିଲେ ପୁରା ଦେଇ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରେ କହିବିନି ଯେ ଝାଡା ହଉଛି ମୋର ଖାଇଗଲା ପୁଣି ପୁଣି ସେଇଥିରେ ଦହିବରା ଟିକେ ମାଡ଼ କରିଦେଲା ଲଙ୍କା ଚକୁଡ଼ି ପୁଣି କାହିଁକି ହେଲା ବା ବାହାରେ ଲୁଚି ଚଳିକିରି ଖାଉଛି ଇଆଡୁ ଚଳିକିରି ହଁ ଗୁପଚୁପ ଚାଉମିନ ମୋମୋ ହଁ ସବୁ ଖାଇକିରି ହଁ। ଏ ଗାଣ୍ଡି ଗଣ୍ଡିରେ ବାହାରୁଛି ସମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଜେ ନାତୁଣୀ ଖାଇଲେଣି ବସିକି ବଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଆମର ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ବି ମୋ ସହିତ ଖାଉଛି ପଖାଳ ପଖାଳକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାଗ ଭଜାଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିବି ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଓ ମାନେ ସବୁ ପଳେଇବ ମାନେ ଏତେ ଭାତ ମତେ ପାଇବନି ଇ ଓଲଟି ମୋର ଭାଗ ହେଲାଣି ପୁଣି କି ଟେଷ୍ଟ ସେଥିରେ ପାଗଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ନାଇଁ କି ବାବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଲାଣି ସାର୍ଙ୍କର ତେଲ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବେ ହଁ ସାର୍ ଟିକେ ଆମ ଭିଏ ଭିତରେ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲେ ଟିକେ ଉଠିକି ତାପରେ ଗଲେ ଆଉ ଇଏ ମାଇ ଭାଣିଜୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଣିଜୀ ଖାଲି ଦେହ ଦେଖେଇ ହେବନି ଲୋକନାଥ ଆସି ଗେଫାଟା ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସିକି ଅରୁଆ ତ ଡାଲମାକୁ ଓ ଗୋଟେ ଗୋଳେଇକି ବାଡ଼େଇଲିଣି ଆଉ କମଳା ପାଣିଟା ଖାଲି ଥାଲୁ ଥାଲୁ ଦେହ ବାହାର କରିଦେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଏ ପେଟଟା ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ୁ ପୁତୁରା ଆଉ କ'ଣ ପିଇସି ଦେହ ଆଣିଛି ସିଏ ପିସି ଭଲ ଆମୁଇ ବଡ ହଁ ହତା ମାନେ ଗୋଟେ ଥିଆର ତ ମରିଯିବ ଜୀବନ ଯିବ ସେଥିରେ ହତା ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଛାତି ନଥାବ ଛାତି ଭିଡ଼ି ଉଠେଇ ଦବୁ 10 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଇଏ ଅନୁଛୁ ଆଖି ତାଡ଼ି ବନନା ମତେ यार ये जुआड़ जाए ता ऊपर आगोटा सुझेइबो ना ना डाले तो भौणी तू लास्ट कहलु एडी गोटे कहि बोली ता कौन देखिलु जीतन तो दिन हो छोटे बड़े तो छोटी छोटी को छाता करते बादे नहीं एम तो मोटी बादे ले बादे हां छोटी सी कोई नहीं से डेढ़ गोड़ी कोई छोटी कोई नहीं सेटा कहीं बादियो डेढ़ गोड़ी छत दो डेढ़ गोड़ी मोटी जगह बाधिबोनी मोटी रे मते भारी बाधिबो देख हो देख हला तो कटि गलु नहीं पा तम पुओ मते मोटी कइला तम पुओ कजे देई परिका एडी बड़ शरीर देई परिका एडी बड़ मुह एम जे कहू रात दे दे हेलो बाबा मु मोटा बापा मु मोटा मो बापा इस कहलिन बाबा सतरे मु एते मोटा हैला बापा मु देखे जोनी नहीं हो काय पेलो की खाओ ता खाओ ना तमर का आज पेले बुटी तन्ना ये तमे जति जति खाओ तो तमर तम तो ताई जे बेले को कम खाओ तमे चिन्नी ओना खाओ तमे चिन्नी ओना खाओ तो रे नहीं से मोटे बेला बेला ढेर डाला खाई कटिया रे के आकी कर दो मोती वाले खान दे बेला डाला खाली जणा पड़िबोनी तमे बेले के तो आई आ के जीवो से गेट में ओ बेले ठाकुर हे की दौड़ी जीवो गेट बोले किए भाई तोरो मते मोटा कहूँ कि सी छोट प्रबल मोटा थिला जो मिला ना आईगले से पड़गला 3 दिन 4 दिन पर्यटन जो क्षीर पानी किसी खाइलानी बेली खाली आईटा तुला धीरे चुपुड़ी चुपुड़ी क्षीर कुता गुजला सेटा देह बेले झड़ीगला ना नले पूरा आउ से कम उठा आइतला ना टेकी बेरनी आ ना सेई जो आइला बेले धंस होई जाय तमर गेट एडी बड़ होइतला मते एने कहूँ मु मोटी स्वामी स्त्री बापा मिसी कहउछन्ती मते स्वामी स्त्री मिसी कहउछन तारे बापा कहली तू कहीं कहलु तम झियो घोड़े दउछ तम झियरा बारी पतलटे कहीं कहलु ता तू कहजु खाई पी के गंडी कोन करनी गंडी चौड़ा करनी कहजु ता माने कोन ता माने मोटा माने मते समस्ते कहउछ हो मोर खानदानी चेहरा मते मोर खानदानी चेहरा मु एती जा आइची आउरे 3 डबल हेबी आ तू का मोटा थिलु आ मु तो बहुत पकला थी प्लस 2 समय रे नाच छाड़ियाटा बंद कर देला परे फुली गलु आ को एटा साधारण कथा होई जे जे नाचु थेबे छाड़ी देला परे फुली जाय ये तो नाचुतला काई फुली गलानी के नाचुतला मु पतला थी केते प्रोग्राम करजी कोउठी मा सी जति प्रोग्राम करजी आइगी सर्टिफिकेट जा थोइछु मेरा बाइडिंग नहीं मु प्रोग्राम बहुत जाई ना गोटे गोटे डांस कर बहुत प्रोग्राम जाई कोरापुट कटक टू आरंभ करी दिल्ली पर्यंत बहुत बड़े जाई मां मोर नहीं की जाए ये चाली बनथले ये तेल फेल लगे की गल तुम तो गाधेई न कोन कोन मु गाधेईबिनी आउ उषुम बंडी कर देबी गाधेइबो आउ तो मिसी की पांडा दियो
ତାପରେ କଟୁରୀ ଦେଖିଛୁ କି କଟୁରୀ ମେଡିକାଲ ସବୁ ଯିବ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଲାଇନ୍ ଆଉ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ କଟୁରୀ ପାସ୍ ପାସ୍ କରିଛୁ ପାସ୍ ପାସ୍ ଏ ଡାଲି ତୋ ହାତ ଟାଣ କାଟିଦିଅ କହୁଥିଲେ ଗାଧେଇବେନି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଚଟ ଚିକଣ ହେଇକି କୁଆଡେ ବାହାରିଲାଣି ଖାଲି ତ ଭାଣିଜୀ ପ୍ରେମ ଝଡି ପଡୁଛି ଖାଲି ଭାଣିଜୀ ଉପରେ ନଜର କାହିଁ କାନ୍ଦିଲା କଣ କଲା କୁଆଡେ ଯାଉଛ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାକୁ ନେଇ ତା ବାବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରାରେ ପଖାଳ ମାଟ କରି ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଉଠିକି ଚା ପା ପିଇ ସାରିଲେଣି ୟାକୁ ଟିକେ ଝିଅକୁ ବସି ପଢ଼ଉଛି ଆଉ ଘରେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଏ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି କି ରେ ଆରେ ଆରେ ମ୍ୟାଗିକୁ ଛାଣିକି ରଖିଛି ଦେଖା ଦେଖ ତମ ଲୁକ୍ଟା ଟିକେ ଓହୋ ଲାଲ ଲାଲ ଝାଲ ଝାଲ କରିକି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ଚଲେଇଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅ ଲେଖୁଛି ତ ଭାଇର ମାଗି ଖିଆ ଦେଖିକି ଝିଅର କହିଲେ ମୋ ମତେ ବି କରିକି ଦେ ତ ବସେଇଛି ତା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ବାପା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି ଚାହା ଆଉ ରାତିରେ ହବ ଆମର ପରଠା ଗୋଟେ ଆଇଛି ନେ ମ୍ୟାଗି ଦୂର କରିଦେଲି ନେ ଏ ମାମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଲାଣି ଏ ହ୍ୟାଲୋ ମାମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ଛୋଟିଆ ରୋଲ କ'ଣ କାହା କେତେରେ ଆଣିଥିଲୁ ଆ ଆମେ ସବୁ ନାଉ ଘରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟା ନେଇ ଆସିଲି ଚକୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇଦେଲି ହଁ ଝିଅକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି କରି ଦେଇଦେଲି ଇପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟା ଟିକେ ଚକଡ଼ି ଦେଲା ରାତିରେ କିଛିଟା ରୁଟି କରିଦେବା କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପରଠା କରିଦେବି ଗଲା ଆଉ ଏଇ ରାତିରେ ଆମର ପରଠା ଆଉ ଡାଲମା ଅଛି ଏଇଆକୁ ଖିଆ ହେବ ତ ମୁଁ ଅଟାଟା ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବେଲିଲାଣି କାରଣ ପରଠା ବେଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ ମୁଁ ରୁଟି ପଛେ ବେଲି ଦେବି କିନ୍ତୁ ପରଠା ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଲା ସେ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଆଉ ପରଠା ଖାଲି ହେଲେ ଡାଲମାଟା ଗରମ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବୁ ସେଇଆକୁ ରାତିରେ ଆଉ ଏତେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ବାପାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ହଁ କ୍ଷୀର ବି ଅଛି ଛେନା ଅଛି କ୍ଷୀର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପରଠା ଛେନା ଆମର ପରଠା ଡାଲମା ହେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ନା କେତେ ପତଳା କି ବଢ଼ାନ୍ତେ ପାରିଲାନି ତ ମୋ ଭାଇ ଏଠି ବାଦାମ ଟିକେ ଆଣିଲାଣି ଇଆଡ଼େ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ସିଝା ଇଆଡ଼େ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଓହ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖାଇବୁ ନାଇଁ କି ଏ ମା ଆମର ଏମିତି ଖାଇନି ଡାଲି ବେଲା ଅଧା କରିକି ବାଦାମ ଖିଆରେ ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ବେଲି ସାରିଲାଣି ଏଥର ହଉ ଖାଅ କଣ ଚାଲିଛି ପରଟା ପରଟା ଦେଖେଇଲ ଦେଖଉନ ପରଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ପରଠା ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ରୁଟି 3ଟା ରୁଟି କରିବି କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ସେ ଡାଲମା ବସିଗଲାଣି ତାୱା ବସେଇକି ଏପଟେ ଯାଉଛି ରୁଟି 3ଟା କରିଦେବି କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରୁଟି ସେକା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ 2ଟା ସେକି ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ଛେନା କୋଉଠି ଥୋଇଛ ୱାଓ ଗୋଟେ ଟଁ ଟଁ ଚକୁଡ଼ାଟା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଲେ ରୁଟିଟା ଫୁଲିବ ମସ୍ତ ପୁରା ଆଉ ସରିଗଲା ତ ଏଇ 3ଟା ରୁଟି ଆମେ ଦେବା ଆମ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି କୁକୁର ନଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ମିସ୍ କରେ ଆପଣ ତ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଦିଅ ମୁଁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ପୁରା ଗରମ ହେଇଛି ଡାକିଦେଲି କେମିତି ଘୁରେଇ ଆସ 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 ହଁ ଖାଲି ଡାକିଦେଲି ମାନେ ମୋ ପାଟି ବାରି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷ ପରେ ବି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ନେଇକି ଆଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି ରୁହ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ସବୁଦିନ ଏଇ ଟାଇମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା ଖାଇକି ଯିବ ତୋତେ କ'ଣ ଏମିତି ଗରମ ଲାଗେ ତୁ ଖାଇପାରିଲୁନି ତୋ ଭାଗଟା ଖାଇଦେଲା ଏ ମୋ ପାଖେ ଝଗଡ଼ା ହୁଅନି ଯାଉ ସିଆଡ଼େ ମରିବ ସିଏ ବିଚାରାଟା ଆଇଲା ଗରମ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପାଟିରୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଖାଇପାରିଲାନି ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କାଲିକି ଗରମ ଗରମ ଦେବି ହଁ ଟାଟା ବାବା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିକି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଖାଉଛନ୍ତି ନିଆଁ ବସିକି ଆଉ ନିଆଁ ପାଟି ବସିକି ଖାଇବା ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ ତ ସେପାଇଁ ଖାଇଦେଉଛୁ ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ପଳେଇ ମଜା ଲାଗିବ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରଠା ଡାଲମା ଖାଇଲି ତାପରେ ଏତ ଭାତ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଦେଇଗଲା ଆଉ ମତେ ଦେଲାନି ତ ଭାତ ସେପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଦେଲା ହଁ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଖାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଲି ନା ପାଣି କଳ ଖୋଲା ହେଇନି ବାଲ୍ଟିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁରା ସେ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ପୁରା ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବା ଖାଉଛନ୍ତି ନଣନ୍ଦ ଆମେ ଖାଉଛୁ ତମେ ତ ଖାଇସାରିଲଣି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ କରୁନି
এইଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ, ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ। ବାଏ।